Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya السلام عليك يا سيد المرسلين خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الله خضر عليه السلام. السلام عليكم يا نبي الله إلياس عليه السلام. السلام عليكم يا رجال الغيبين. السلام عليكم يا أرواح المقدسة ومن سماء الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحسنة في كل حسنة بالله والعالم الشمالي سيد شحاب الله الجيلاني وسيد شحاب النبوي وسيد شحاب الإبراهيمي وسيد شحاب إبراهيم الدسوقي قدس الله وسلامه العزيز شمال الله من هدى الخيال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن سورة المغلوب عليهم خصوصا ما يعين أبدا المسلمين والمؤمنين خصوصا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لمن أبقى فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم
أنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخشنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في صدر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله المولود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى هذه ولكل شرح خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الروح شيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد المهدي شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتلغ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه وأسلي بحمل موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في القرى الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العذرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأسباع ومن والاه وأستجلي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية
وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ذاهبا من النشب الشريف يقبل تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عاثر اللهم قبره الكريم بأرض شديد وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مسهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم سهرا سقيما يعانونه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده سائقة مريم في نسبة من الحظيرة القدسية، وأخذ المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه محل القيام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أشرق القلوب ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل القوم أنس وسرور قد تجدد. الله يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. فقربوا يا المسالي فازاروا يمني ضارا واستبيعوا بجمالي، فاق بالحسن الأفراد. الله يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
مستنير المسا ينفد حيث أوتينا عطاء جمع المهر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلربي كل حمد جل يحصره العبد إذ همنا بوجود المصطفى النبي محمد الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدال مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ والأقصاد يا نور العين مرحبا جدال مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا غيبي نصعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في
مرحبا مرحبا جاد الحسين الله وصلاة الله أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله وسلم مرحبا صلى الله مرحبا يا حبيب الله صلى الله وصلاة الله أسرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في ديوان الخير مقعد يا الله واغفر لي ذنوبي يا الله هادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى يا الله أسرف رسلي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله محمد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Pasal berapa kemarin? Terakhir berarti ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim abada ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi maulaya salli daiman abada ala habibina khairil walan yadhiqa rasulullahi dahuka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi maulaya salli daiman abada ala habib fa inna min dubika dunya wa darahata wa min ulumika ilman lawhi wal qalami maulaya salli وسلم على حبيبك خير الخلق يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك وأذني مصبح صلاة منك دائمة على النبي
منهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا ما رمح عذبت البني ريح صعبا وأطرب العيس حد العيس بالنظم مولاي صل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المسلمين على حبيب واغفر إلهي لكل مسلمين بها يسلو في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما على حبيب بجاه من يبوه في طبق حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وهذه بردة المختار قد خمست والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أبياتها قد أنت سني أعمى مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min narin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian rutin pengajian Yasin Marhaban serta pada malam ini terjadwalkan kajian kitab kami untuk wabil khusus yang kami hormati kepada Ustadz Abdillah yang telah memimpin pembacaan Yasin dan Marhaban, Ketua DKM Masjid Jami'ul Ikhlas Bapak Ustadz Tajuddin SE, dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan malam ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas begitu banyaknya nikmat, atas begitu banyak karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat itu terkadang mungkin luput kita syukuri. Kita tidak pernah merinci meminta karunia yang ada pada diri kita, mata yang bisa melihat, jari jemari yang bisa bergerak dengan begitu nyamannya. Kita tidak pernah merinci nikmat-nikmat tersebut, namun Allah terus dan menerus memberikan karunia tersebut kepada kita semua. Maka marilah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan pula kepada Habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada seluruh keluarga beliau, ada para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai yaumil kiamat. Hadirin rahimakumullah, mari sebagaimana adab mutolakah atau belajar bersama kita kirimkan suratul Fatihah, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab yang kita aji pada malam ini, yaitu kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari dengan syarahnya. Ini kitab Qaul Tuqyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Kita niatkan suratul Fatihah ini mudah-mudahan wasilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada beliau, para pengarang kitab, ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat dunia akhirat untuk diri kita khususnya, juga untuk keluarga kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila mawlid Mustafa sayyidina wa khususan ila hadrati Syekh Al-Albani, khususan ila hadrati Syekh Ahmad Nawawi Tanara Al-Bantani ini tajul aras Allah Ta'ala Bin Sultan Maulana Syahid dan Syekh
ببركته سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك وعمدا أبدا. ربي زدني علما وارزقني حكما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وزي مع طرفي ولهوا قد نهي أنفق بمعروف وإلا تأثموا. وزي dan waspadahlah ma'dzurfin dengan pakaian walahwan beserta wadah qadmuhi dan alat walahwan qadmuhi dan alat musik qadmuhi yang telah dilarang. Anfik dan infakkanlah bi ma'rufin dengan perkara yang baik, wa illa ta'samu jika tidak ta'samu maka engkau berdosa. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita telah mencapai kepada cabang iman yang ke-40. Jadi cabang iman yang ke-40 adalah wasyu'batu al-arba'una ihtizaru. Wasyu'batu dan cabang iman al-arba'una yang ke-40 al-ihtirazu anil libasi. Al-ihtirazu ini memelihara anil libasi dari pakaian al-muharrami yang diharamkan. Watazayyunil muharrami dan juga perhiasan yang diharamkan. Wazurufil muharramati dan juga bejana atau wadah yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah, cabang iman yang ke-40 adalah diri kita dari menggunakan pakaian yang diharamkan, perhiasan yang diharamkan, dan juga wadah yang diharamkan. Apa saja perhiasan dan wadah? Fayahrumu 'alar rajuli, maka diharamkan 'alar rajuli baik bagi laki-laki al-balighi yang telah balik, wal khunsah dan juga haram kepada banci, istimalul hariri, jadi ini dari menggunakan al-hariri, pakaian berbahan sutra. Wa ma aktsaruhu hariru waznan, dan dari perkara aksaru yang lebih banyak harirun sutranya waznan untuk hiasan. Wal mansuji kullihi, wal mansuji dan juga tanunan kullihi seluruhnya, au ba'dihi maupun sebagiannya, bidahabi dengan menggunakan emas, au fiddatin dan juga menggunakan perak. Wal mumawwahi bi ahadihima, maupun yang disepuh dengan menggunakan dari salah satu baik dari emas maupun perak. Idza hasala mimma dzikra syai'un, dan apabila menghasilkan mimma apa-apa dzikra yang bisa dibakar, bilangir dipanggang di atas api, alan nari menggunakan api, ila ayyasda'a zahab, kecuali
berkarat az-zahabu itu emas, al-bil fiddatu atau perak, fala yahrumu dzalik, maka tidaklah haram atasnya. Hadirin rahimakumullah. Ingat cabang iman yang ke-40 itu kita diminta memelihara dari pakaian yang haram, dari perhiasan yang juga diharamkan, dan juga dari wadah yang diharamkan. Pakaian yang diharamkan adalah yaitu pakaian dari sutra. Dan itu dilarang baik untuk laki-laki maupun unsa, untuk banci. Unsa ini bancinya bukan banci bengkong zaman sekarang, tapi unsa itu benar-benar dia dari lahir berkelamin ganda. Nah, untuk laki-laki atau unsa banci tadi itu diharamkan menggunakan pakaian sutra. Gitu. Lalu diharamkan dari apa? Laki-laki dan banci tadi juga diharamkan dari pakaian yang baik pakaian itu sebagian ataupun seluruhnya ditenun menggunakan emas ataupun perak. Jadi sebagian mungkin hanya ada brosnya, dijahit, ada rumbai-rumbainya dihias dengan emas, hanya rumbai-rumbainya saja, atau sebagian hanya area ujung pergelangan tangannya saja, tapi itu ada di pakaian, itu haram untuk laki-laki maupun unsa, dilarang. Dan yang ketiga, pakaian yang juga disepuh. Jadi disepuh itu emas atau perak itu dicairkan lebih dahulu. Nah, setelah cair disemprot, mungkin istilah sekarang dipilok atau dikuas, apapun itu, dilukis, itu disepuh pakaiannya menggunakan emas. Jadi intinya baik laki-laki maupun unsa haram menggunakan pakaian dari sutra dan juga pakaian ada bahan dari emasnya. Baik pakaian itu seluruh maupun sebagian emasnya atau perak ada di pakaian tersebut. Mengapa diharamkan? Karena ada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man labisal hariro, barang siapa yang menggunakan pakaian al-hariro dari sutra, fit dunia, di dunia, albasahullahu yaumal qiyamati thawban min narin, maka Allah akan mengenakan kepada orang tersebut pakaian dari api neraka kelak di hari kiamat. Maka berdasarkan hadis tersebut, laki-laki ya ataupun unsa tadi diharamkan menggunakan pakaian sutra. Kata Syekh Nawawi, wa yahrumu aidan ala zakari walau ghaiban. Dan juga diharamkan baik itu untuk laki-laki walaupun ghaiban, juga walaupun untuk anak-anak. Anaknya laki-laki atau unsa tadi, walaupun masih kecil maka dihukumi haram. Walau unsa walau saghiratan istiqmalu awani dhahabi wal fiddati fayahrumu ala walidid saghirati tamkinuha min istimali dzalika. Nah, tadi perkara pakaian yang diharamkan. Selanjutnya adalah wadah yang diharamkan. Kalau untuk wadah, wa yahrumu aidan 'ala zakari, apabila untuk wadah ini diharamkan juga 'ala zakari, baik itu untuk laki-laki dewasa, walau doyiban ataupun anak laki-laki, wal unsa dan juga perempuan, walau sogiratan, walaupun perempuannya juga masih kecil. Istimalu awamid zahabi, menggunakan wadah, baik itu wadah berupa gelas, piring, baskom, rantang dan lain-lainnya. Intinya namanya wadah minaz zahabi wal fiddati, yang berasal dari emas ataupun perak. Fayahrumu, maka diharamkan. Jadi hadirin rahimakumullah,
anak kecil hukumnya haram. Lalu dosanya kepada siapa? Dosanya dihukuminya, nah ini dijelaskan ala waliyi sogiroti tamkinuha min istaqna lidzalika. Maka nanti yang dosa adalah waliyi sogiroti, wali dari anak kecil tersebut. Kalau anak kecil tersebut masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, maka orang tuanya yang dosa. Kalau anak tersebut masih atau sampai makan menggunakan wadah, baik itu dari emas maupun perak. Kalau anak itu tinggal bersama bibi atau pamannya, tinggal bersama kakek atau neneknya, intinya wali dari anak tersebut, maka akan menanggung dosanya sampai anak tersebut balik. Maka kita sebagai orang tua atau wali yang memiliki atau mengasuh anak kecil itu harus diperhatikan. Wayahrumu dan juga diharamkan, wayahrumu aidan dan juga diharamkan iktina'uha walaupun hanya disimpan, kean yadu'aha ataupun ditaruh ala rafi di dalam rak lemari min ghairi istiqmalin walaupun tidak digunakan. Jadi hadirin rahimakumullah, Pak Idrus punya piring atau punya wajan dari emas. Masya Allah, mantap. Boro-boro kalau punya rumah saya kasih subsidi. Sekalipun itu tidak digunakan untuk makan atau untuk tempat makanan, kalau gelas dari emas tidak untuk diminum, hanya untuk dipajang, ditaruh saja buat pajangan, maka itu juga haram hukumnya. Ingat ya, untuk wadah. Jadi kalau asli perhiasan kalung, emas, anting yang memang dari emas atau kalung perak disimpan itu tidak haram. Begitu. Bahkan nanti kalau sudah satu nisab, kalau emas itu 85 gram, wajib dizakati kalau haul sudah 1 tahun. Ini yang haram adalah wadah. Ya, yang digunakan untuk menyimpan baik bahan makanan atau bahkan juga piring untuk makan atau gelas untuk minuman atau gentong, kendi, seperti itu betul, alat-alat makan dari emas walaupun tidak digunakan, hanya disimpan saja buat pajangan, itu hukumnya haram. Sawaun kanal ina'u kullahu, sama saja hukumnya kanal ina'u, baik itu sebagian, al ina'u kullahu itu seluruhnya, au ba'dahu atau sebagian, walau qalilan walaupun itu cuma sedikit hiasan di dalam emasnya, min ahadihima dari salah satu keduanya yaitu emas dan perak, au minhuma atau salah satu dari keduanya, wasawaun kanal ina'u sagiran au kabiran jiddan, baik wadah itu kecil sekali maupun besar. Hadirin rahimakumullah, baik emas itu hanya berupa hiasan. Pak Idrus punya piring dari bahan aluminium misalkan, tapi ditempeli, dihiasi dengan emas atau dihiasi dengan perak, baik itu hiasannya sedikit maupun banyak, kaisiran qalilan min ahadihima, bahkan sedikit baik dari keduanya, ada campuran emas dan perak, itu piring dari aluminium, sebelah kanannya dihiasin emas, sebelah kirinya dihiasin perak, au ahadihima atau hanya salah satunya, emas doang, perak doang, tetap hukumnya haram untuk hiasan yang haram. Nah, kalau Syekh Nawawi merincikan apa saja yang termasuk diharamkan,
wa yahrumul mirwadu, dan haram yaitu dari dalam bentuk ketel. Ketel itu ceret, teko. Nah, mirwadu. Wal mikhalatu, dan juga wadah celak mata. Celak mata wadahnya, andai kata itu terbuat dari emas atau perak maka haram. Wal ibratu jarum, wal khilalu, dan juga tusuk gigi, wal mir'atu, dan juga cermin, wal mil'aqatu, dan juga sendok, wal mustun, dan sisir, wal mibkharatu, dan juga pedupaan, wa nahwuha, atau dan sejenisnya. Jadi itu Syekh Nawawi mencontohkan rincian-rinciannya. Tidak boleh contohnya yaitu memiliki terbuat dari emas atau bahkan hanya dihias oleh emas atau perak, teko, wadah air, celak mata, jarum, tusuk gigi. Terus punya tusuk gigi dari emas, misalkan, itu juga tidak boleh. Sendok, cermin, sisir, tempat pedupaan, tempat membakar buhur. Nah, tempat membakar buhur itu juga tidak boleh ada hiasan emas atau juga hiasan peraknya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian syuhratin dengan tujuan untuk membanggakan diri, aqradallahu anhu, maka Allah berpaling darinya, hatta ya'du'ahu mata yad'uhu, sampai orang tersebut menanggalkan pakaiannya kapan, mata yad'uhu, ketika dia menanggalkannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini perkara umum, bukan hanya tentang pakaian sutra ataupun yang dihiasi. Ada orang menggunakan pakaian dengan tujuan yang niatnya sombong, pakai jasko mungkin, tujuannya niatnya sombong, bukan untuk berhias diri, bukan untuk tahadus binikmah, tujuannya sombong. Maka selama dia menggunakan pakaian itu, Allah berpaling darinya. Intinya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada dia sampai orang tersebut melepas pakaiannya. Syekh Nawawi menafsirkan hadis tersebut adalah man itu isim nakirah, umum untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, bahkan juga termasuk unsa bagi tadi. Bila dia memakai pakaian untuk menyombongkan atau membanggakan diri, maka Allah tidak melihat kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat. Jadi Allah tidak menurunkan rahmat kepadanya. Bahkan Allah, ini yang terberatnya, bahkan Allah akan membuat hina ia di pandangan orang-orang lain. Itu kalau kita sombong tujuannya, justru Allah akan lama-lama akan membuat hina dirinya di pandangan orang lain dengan cara apapun. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah. Ini ada sebuah kisah. Zaman dahulu ada ulama besar, ada dua ulama besar hidup di zaman yang sama, yaitu yang pertama bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama yang luar biasa, ahli fikih, juga ahli tasawuf, juga ahli ibadah. Suatu saat beliau diundang acara walimah, pesta. Nah, dalam pesta tersebut ternyata juga ada ulama yang ahli ibadah, namanya Farqad, Syekh Farqad. Maka berkumpullah dua ulama tersebut. Dan oleh si tuan rumah, namanya ada pesta, itu dihidangkan, ada kurma dan segala macam makanan menggunakan pinggan.
Pinggan itu piring yang sangat besar. Namun ada tambalan emas dan juga tambalan yang menggunakan perak. Ya, luar biasa, di piringnya ada menggunakan tambalan hiasan perak maupun hiasan emas. Berarti ini sultan yang ngadain, bukan orang sembarangan. Maka Syekh Farqad melakukan apa yang dilakukan Syekh Farqad? Dia menjauhi wadah yang tadi ada emas, ada peraknya, menjauhi, minggir. Sementara Imam Hasan Al-Basri justru tetap duduk di hadapan piring yang tadi ada tambalan emas dan perak. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau angkat itu piring, dipindahkan. Jadi beliau mengambil roti terlebih dahulu. Lalu itu ternyata piring yang ada emasnya itu ada buah kurma, diambil kurmanya. Lalu sehingga piring emas itu kosong. Jadi kurmanya dipindahkan. Dia copot tambalan emas tersebut. Ditaruh lagi piringnya sehingga tidak ada tambalan emasnya lagi. Ditaruh lagi kurmanya. Seperti itu. Lalu dia memanggil, ya Farqad. Namanya Farqad, dipanggilnya menjadi ya Furaiqad. Furaiqad itu begini, hadirin rahimakumullah, biar lebih paham. Kita mengenal dalam bahasa Arab besar itu kabir. Nah, lebih besar dari kabir adalah akbar. Ya. Nah, besar tapi misalkan ada 3 benda besar, benda yang kedua lebih besar, benda yang ketiga di bawah besar, berarti kecil. Bendanya besar tapi tidak sebesar 2 benda yang tadi misalkan. Itu disebutnya kubair, kecil-kecil. Nah, benda yang lebih kecil. Bendanya besar tapi karena lebih kecil. Biar lebih paham lagi. Jundun itu artinya tentara. Dimasdarin junaidun, tentara yang kecil. Nah, gitu. Nah, Farqad itu tadi artinya bintang, bintang kutub utara. Oleh Imam Hasan Al-Basri dia dipanggil ya Furaiqad. Nah, dijadiin ada yaknya di tengahnya sehingga artinya wahai bintang kutub utara tapi yang kecil. Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau menjauhi piring ini intinya? Coba ke sini, lakukanlah seperti yang aku lakukan. Kenapa? Karena hikmahnya apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika dia melakukan hal tadi, mencopot hiasan emas dari piring tersebut adalah dia mengajarkan kepada tuan rumah yang mengadakan pesta, juga mengajarkan kepada orang banyak tamu yang hadir di situ bahwa tentang tidak bolehnya atau haramnya menggunakan wadah yang dihiasi emas. Pertama itu. Kedua, tetap bisa melaksanakan sunnah. Apa sunnah? Yaitu makan di acara walimah. Jadi kalau ngadirin pesta pengantin atau ada wali tokitan, pesta sunatan, sunnah untuk makan. Apa saja yang ada di situ boleh dimakan agar menyenangkan hati tuan rumah. Sementara kalau Furaiqad tadi, Syekh Farqad tadi yang hanya dipanggil Furaiqad, istilahnya disindir, ceng-cengan lah istilah para ulama, gojlokan. Itu ketika beliau yang menjauhi, itu benar, secara fikih benar, tapi kan akhirnya tidak bisa. Rakyat itu tidak tahu, maaf, tamu itu tidak tahu. Itu kenapa Farqad menjauh gitu kan? Hanya diam saja. Juga akhirnya mungkin bisa menyinggung hati tuan rumah. Begitu. Ini kisah tentang Imam Hasan Al-Basri dan Syekh Farqad, 2 ulama yang hidup di zaman atau di waktu yang sama. Itu sudah biasa. 2 ulama yang berilmu saling mengamalkan tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Dua-duanya mendapat pahala, tapi ada hikmah yang lebih besar. Imam Hasan Al-Basri
tadi mengajarkan kepada tamu, jadi tamu di situ dan tuan rumah jadi tahu tidak boleh menggunakan wadah baik itu dari emas ataupun perak. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Qarib ini ada ilat, ada pengecualian apabila ya, jadi di dalam kitab tersebut pada bab tentang wadah emas dan perak diperbolehkan menggunakan wadah yang ada tambalan emas ataupun perak. Ini diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Diperbolehkan menggunakan baik itu dari emas ataupun perak minal awani, yaitu dari wadah-wadah fa in kanat kabiratan li hajatin, apabila ada hajat yang besar. Ada hajat yang besar. Jadi intinya menambal menggunakan perak atau emas itu tujuannya karena kebutuhan yang urgent. Misalkan di sebuah desa yang terpencil punya baskom atau punya wajan atau alat apapun misalkan untuk memasak, ini nggak ada lagi tapi bolong. Sementara alat untuk menambal dia hanya punya emas atau perak di rumahnya, nggak punya timah berarti. Nah, maka dia cairkan, dia panaskan emas tersebut lalu untuk menambal wajan atau wadah yang bolong tadi. Karena kalau nggak begitu dia tidak bisa masak. Kalau nggak begitu dia tidak bisa menempatkan makanan. Itu urgensi lil hajat kabirah, untuk hajat yang besar. Maka itu tidak diharamkan. Begitu ada keterangan dalam kitab Fathul Qarib. Tapi kalau tujuannya hanya untuk hiasan, nah, itu yang diharamkan. Itu wallahu a'lam bissawab. Ini tuh yang bisa saya sampaikan. Sisanya waktu masih panjang. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Dipersilahkan. Ya. Hanya boleh terima kasih Kak. Pertanyaan pertama, lalu apa hukumnya menggunakan gigi yang terbuat dari emas? Pertanyaan yang kedua adalah, lalu bagaimana misalkan patah tulang atau istilah sekarang di kedokteran itu namanya pen. Nah, pennya menggunakan emas atau perak gitu. Harus menggunakan emas atau perak? Platina ya? Oh gitu. Nah, yang pertama, hukumnya tetap diharamkan. Nah, diharamkan dari emas. Kalau sekarang kan alhamdulillah ahli gigi itu ada ya, menggunakan kalau tidak salah bahan silikon yang keras tapi bisa dipasang di sini. Kenapa? Karena tadi pakaian saja yang dihiasi dengan emas itu hukumnya haram. Namun andai kata tadi di tempat tersebut atau wilayah tersebut susah nyari bahan selain emas, ya kan mungkin bahan sekarang seperti silikon itu baru ditemukan sekarang, bahan yang lentur dan nyaman di mulut gitu, tidak berat bawahnya. Andai kata terjadi tadi hajat untuk kebutuhan, karena kalau dia nggak pakai gigi palsu yang terbuat dari emas, susah makan daging ayam, bubur terus, intinya kesulitan untuk mengunyah, itu masih diperbolehkan pengecualian. Nah, yang kedua,
menyambung tulang atau pet menggunakan dari bahan platina. Ini saya kurang paham, platina terbuat dari apa? Dari emas. Lebih tinggi. Di kitab Fathul Qorib ada muhimmah. Andai kata ada seorang pria menggunakan emas putih, gitu, maka itu hukumnya haram jika emas tersebut adalah emas yang asalnya kuning, kemudian diproses sehingga menjadi emas putih, maka hukumnya haram. Akan tetapi apabila yang dimaksudkan adalah platinum, itu tidak mengapa. Ini mana jelas teksnya platinum. Selanjutnya, ini ada bahasan dalam kitab Fathul Qorib. Wa yajuzu istimalu ina'i, diperbolehkan menggunakan ghairihima, ina'i itu wadah dari kecuali emas dan perak, minal awani, misalkan dari intan, nafisati kaina yakut, juga dari batu yakut. Jadi walaupun nilai benda itu lebih tinggi, ini bahasa kitab Fathul Qorib, bahkan di dalam kitab Qomul Tubian juga masih diperbolehkan. Kenapa? Karena teks hadis redaksi Rasulullah SAW itu adalah emas dan perak. Bunyi hadisnya, la ta'kulu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala tashrabu fi sihafiha ayil aniyati. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian minum di pinggannya, pinggan itu gelas yang besar, juga terbuat dari emas dan perak. Jadi justru andai platinum juga dalam kitab Fathul Qorib diperbolehkan walaupun harganya lebih tinggi dari emas ataupun perak. Bahkan lebih jelas lagi di sini, minal awani an-nafisati, an-nafisatu intan kaina yakut, dan juga seperti wadah dari batu yakut. Itu begitu intinya. Jadi diperbolehkan platinum. Kalau perhiasan untuk wanita itu baik ada campuran emasnya atau ada campuran perak, bahkan bukan campuran emas asli atau perak asli, itu tidak haram untuk wanita. Tapi yang diharamkan adalah untuk rojul laki-laki awil kursa maupun banci kursa. Banci yang memang ketika lahir dia memiliki kelahiran darah. Jadi andai kata menggunakan wadah, karena bisa jadi tadi alat-alat kedokteran seperti platinum, ya itu bahannya lebih mahal dari emas, makanya biaya operasi mungkin sangat luar biasa mahalnya. Itu tidak diharapkan karena dari hadis baginda Rasulullah SAW sangat jelas redaksinya emas dan perak. Begitu ya, Allah. Ada lagi mungkin? Waalaikumsalam. Iya. Dari emas, ya. Ada kawan yang
Iya, iya, iya. Ya. Berarti ada dua pertanyaan tentang di walimah yang betul-betul piringnya memang ternyata tadi ada tambalan emasnya. Apakah kawannya tadi jadi makan atau tidak? Di dalam kitab Qamutubiyan ini kisahnya diceritakan hanya tidak sampai makan Syekh Purwat ini. Jadi makanya dia itu di istilahnya gojlokan, digojlok. Jadi hanya sampai situ. Nah, lalu bagaimana ini yang kedua? Ada acara misalkan tahlil tadi disebutkan. Sudah disuguhkan jelas-jelas piringnya bukan dari emas, dari rotan kadang. Lalu ada sebagian yang tidak mau memakan dari emang kayak di suatu daerah, bahkan saya juga punya saudara ketika mengaji, dia ini orang yang tidak mau makan di acara tahlil, khususnya acara tahlil kematian. Jadi mengambil ibrah dari hadis Rasulullah SAW bahwa ketika ada yang meninggal, salah satu sahabat, Rasulullah SAW itu justru memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk jenguklah, tengoklah, istilah kita mah takziah, dan lihatlah jangan sampai dia kekurangan makanan yang sedang berduka itu. Nah, orang yang menghindari makanan tadi, jadi tujuannya justru tidak mau membebani. Ini yang pertama ya, tidak mau. Karena saya pernah tanya langsung, dia pertama tidak mau membebani, biarlah itu untuk yang lain. Yang kedua, seharusnya sayalah yang memberi makan itu. Namun di kita atau bahkan pribadi saya, ada dalam hadis yang lain, hormat, muliakanlah orang yang meninggal itu bisodaqah, dengan sedekah. Jadi ahli waris yang tadi keluarga yang berduka itu tujuan memberikan makanan ya ketika malam tahlilnya tersebut, tujuannya diniatkan sedekah yang berharap pahalanya sampai kepada si mayit tadi atau keluarga yang meninggal. Nah, sedekah tersebut bagaimana mau hasil maksud sedekahnya atau makanan yang disedekahkan akan menjadi sedekah kalau tidak kita makan manfaatnya. Ini seperti itu. Jadi kita misalkan dikasih pakaian atau kita dikasih uang, kita dikasih makanan, orang yang niatnya sedekah, tentu kita terima dulu, maka itu akan menjadi bernilai hasil maksud pahalanya untuk orang yang bersedekah. Begitu mengapa beberapa orang yang makan di tempat tahlilan. Jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sebagian seperti Ustadz Abdillah, seperti Ustadz Tajuddin, ketika sholat
ini sekalian, ketika sholat mayit itu kok suka ada orang ngasih amplop menerima. Nah, sebagian orang sholat kok dibayar, udah jelas kewajibannya umat muslim. Itu karena sebenarnya uang yang dibagikan itu oleh ahli waris harusnya sudah diniatkan bukan hanya sedekah iblis, tapi bayar fidyah. Jadi ini untuk kita yang mungkin nanti berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, atau kita ada keluarga yang meninggal dunia, kita langsung niatkan bayar fidyah, sehingga itu bisa. Jadi memberi itu bukan tentang perkara membayar orang yang sholat mayit atau sholat jenazah itu mah fardu kifayah, dan kita semua insya Allah paham itu. Nah, kita terima dulu saja, terima dulu. Kalau diterima kan jadi hasil maksudnya tersampaikan maksud si fidyah, baik itu niatnya fidyah atau niatnya sedekah. Kalau memang ingin lebih baik lagi, kita taruh lagi amplop yang diterima ke dalam baskom, istilahnya baskom yang di depan rumah almarhum atau keluarga yang berduka. Yang penting kita terima dulu. Mungkin itu yang bisa saya bantu jelaskan. Nanti bisa ditambahi oleh rekan-rekan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa kurang jelas? Kayak mesti apa nambah bingung? Iya. Yang kisah tadi. Oh, iya. Ada kawan zaman Ramadan itu biarkan proses air untuk jadi orang yang lain gitu, kayak yang lain gitu. Untuk si yang kena musibah. Yang menjadikan pada kita dalam memakan itu ada yang musibah ini menjadikan kita datang kamu tapi dia ajak kamu. Oh iya. Yang kedua tadi. Iya. Yang makan intinya nih. Tadi atas hadis muliakanlah orang yang meninggal bisedekah dengan sedekah. Nah, jadi kita harus terima sedekahnya itu biar menjadi pahala nilai. Misalkan begini, kayak saya ngomong, saya pengen sedekah ke kakek nih 200.000, tapi ngomong doang, kira-kira jadi dapat pahala sedekah nggak saya? Enggak. Tapi kayak ini saya punya uang 200.000, tolong diterima kayak ya, lalu kakek terima. Maka kalau kakek terima itu, saya menjadi pahala bernilai sedekah. Nah, tadi melalui hadis baginda Rasulullah SAW, muliakanlah mayit atau orang yang meninggal tadi bisedekah dengan sedekah. Sahibul musibah tadi menyediakan makanan dari malam 1 sampai malam ke-7. Niatnya mereka sudah sedekah, berharap pahala sedekah tadi sampai kepada keluarga yang meninggalkannya. Kalau itu makanan di piring saja didiamin sampai basi besok karena belum diterima oleh orang atau belum dimakan oleh orang yang hadir, maka belum nggak hasil maksud pahala sedekahnya. Hanya mendapat pahala niat intinya. Namun ketika kita makan makanan tersebut, nah kita yang makan ini tujuannya juga bukan dengan tujuan biar susah lo biarin gue makan yang mumpung gratis di sini, enggak. Kan tujuan kita tadi takziah, menghibur, juga mendoakan. Nah, makanya pentingnya kita makan tadi niatkan agar pahala yang sudah diniatkan sedekah ini pahalanya sampai kepada keluarga yang telah meninggal, almarhum atau almarhum. Begitu kurang lebih. Allah a'lam bishawab. Kita Tajudin mau nambahin.
mendengar ya tentang kematiannya orang itu. Jadi misalnya kakek Pak Surya misalnya meninggalnya tanggal 1, kita dengarnya tanggal 10, maka maksimal 3 hari dari tanggal 10 kita dari tanggal kematiannya Pak Surya itu kita dengarnya maksimal 3 hari dari setelah kita mendengar berita kan meninggalnya. Jadi kalau meninggalnya tanggal 1 kita dengar maka maksimal dari tanggal 10. Kan dia itu di supaya orang yang tidak merasa kemudian apakah sedekah untuk mayat itu baik ditaparkan di dalam satu juz yang secara dianggap karena beliau memaparkan watal tahu ayam dua mayitan au miwarisin sedekatu anhu au du'aun lahu ijma'an mengenai perkara sampainya kepada mayit dari ahli waris min warisin au ghairihi atau orang lain sedekatu anhu au du'aun lahu terkait sedekah yang diperuntukkan orang yang meninggal atau doa yang diperuntukkan orang yang meninggal di Ijma'an itu kesepakatan. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersepakat bergabung umatku dalam perkara kesepakatan. Maksudnya kalau